Maayong buntag mga igsuon ko din ni Kristo. Happy Blessed Sunday sa matag usa. Morning fellow brothers and sisters in Christ. Are we all blessed nga niani na dinhi sa atong balay sa Dios? Amen. O blessed pag ko mga igsuon nga ania mo dinhi karong kabuntaga nga nakikuban nga makig-fellowship, makig-unite, nga modayig sa tumbuhi nga Dios. Hallelujah! Sa dili pa ta magsugod sa atong panag-awit mga igsuon, let us prepare our hearts first. Atong andamon atong kaugalingon sa paghatag og tinun-anay nga pagdayig ug pagsimba. Kisa di ay ang atong purpose nganong naa ta dinhi mga igsuon. Tungod lang ba kay natay gipangayo sa Ginoo? Or tungod na kay ganahan ta nga modayig o musimba sa tumboy nga Dios? Amen ba? Kung kanain mo tinguha may sum, maayo ba mag-ask ko sa inyo og pakpak nga kusog para sa tumboy nga Dios? Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Now as we come into God's presence today, may our hearts take on the posture of Mary. A heart that is fully surrendered to the Lord. When the angel brought God's message to her, Mary responded to the Lord with these powerful words, "Behold, the maidservant of the Lord. Let it be to me according to your word." That is in Luke chapter 1, verse 38 in New King James Version. Mary didn't know everything that lay ahead, but she trusted the one who spoke. Her worship was expressed through surrender and obedience. Mao ba na ang ato ang tinguha mga igsuon? Surrendering our hearts, our life to God, and we obey Him. Hallelujah. As we enter this time of praise and worship, may this also be the cry of our hearts. Lord, let it be unto me according to your word. Whether God is calling us to trust, to wait, to obey, or to step out in faith, may we respond with willing heart. Ang nakanindot sa ato ang mga igsuon nga ani adinhi sa tumbalay sa Dios, that we have a willing heart, a surrendered heart. Og nituo ta nga atong buhi nga Dios mo'y hari sa tanang hari. True worship is more than the song mga igsoon that we sing. It is a life yielded to God, a life full of faith, obedience, humility, and complete surrender to His will. Today, let us lay aside our own plans, fears, and expectation, and simply say, Lord, I am here. I am your servant. Have your way in me. May our praise rise not only from our lips, but from our hearts, fully surrendered to His perfect will. Amen. As we sing to the Lord our God and Maker, let every word we declare to be a genuine offering of love, gratitude, and devotion. Mao ka na mga igsuon ang humot nga insenso nga makita sa tumbuhi nga Dios. May the Holy Spirit fill this place and minister to each one of us. Let our hearts be open to receive His presence, His peace, His strength, and His transforming power. May every burden be lifted, every fear replace the faith, and every heart renew as we fix our eyes on Jesus. So church, let us worship not out of routine nga ay moday ko sa Ginoo kay mo na niya akong naandan dili mga igsuon, but out of a deep love for the one who first loved us. He alone is worthy of all glory, honor, and praise. Mo na mga igsuon, ihangyo ta mo, come, let us
our voices and worship the King of all kings and the Lord of all lords. May our lives declare, not my will, but yours be done, O Lord. Amen po mga igsoon. Amen. Ako pihang yung mga igsoon ng mga baro. Hallelujah, hallelujah, Lord. Indeed, Father God, not our will, O Lord, but yours be done in our lives, O God. Lord, aniya kami dinhing dapita, O God. Dili para sa amo ang tumong, O Lord, kundi para sa imong kahimayan, Father God. Let every plan sa among kinabuhi, every fears, O Lord, may it be, Father God, na maset aside na, O Lord, focus mi sa imuha, O God, because we know, O Lord, that your plans is better, O God. Hallelujah, Lord, we entrust to you, Lord God, our life, O Lord, because you are our King, our Lord, our Savior. And Lord, aniya kami dinhing dapita, O God, just to glorify your name, O Lord, just to worship your name, O Father God. Lord, here are your servant, O God. Search our heart. Make us clean. Make every worship, O God, as a living sacrifice, O Lord, na mahimong humot nga insenso, O God. Lord, tabangin kami, Father God, that we will give all our best, O God, just to glorify you, Lord God, just to worship your name, O Lord. We are made to worship, Lord God. Aniya kami dinhing dapita, O God, just to glorify your name, O Lord. And thank you, Jesus. Thank you for calling us. And for this opportunity, O Lord, na magdayeg sa imong pangalan, O God. Hallelujah to your name, O God. Your name is worthy of all praises, O God. You are the King of all kings and the Lord of all lords, O Jesus. You are the Alpha and the Omega, O God. The first and the last. Munang away salikan ni mo, Lord God, ang among pagdayeg, O Lord. Ang among pagpanim, ang among pagsimba, O God, among isalig sa imo, O God, knowing na dinha sa imo nga ana ay success, O God. Thank you, Jesus. Lord, we're here, O God, to worship you, O God, and we declare your name, O Lord. In Jesus' mighty, mighty name we pray. Everyone will say amen and amen. Let us declare the name of the Lord, for He is our Redeemer. Hallelujah, hallelujah. Ang atong Diyos, maayo mga igsuon. Atong niinig lang ang mga igsuon.
Jesus, you are faithful. Thank you, Jesus, your love is better than life. Thank you, Jesus, you are faithful. Thank you, Jesus, your love is better than life. Thank you, Jesus, you are faithful. Thank you, Jesus, your love is better than life. Thank you, Jesus, you are faithful. Thank you, Jesus, your love is better than life. Thank you, Jesus, you are faithful. Thank you, Jesus, you are so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. You are so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. Hallelujah, Jesus. You are good, Father God. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Sa imuhang sakripisyo, Father God. Indeed, O Lord, your name is above every other name, O Lord. Your name is healing, O God. Your name is love. You are the Alpha and Omega. Our Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, our Emmanuel, and you are always with us, O God. Thank you, Lord. Thank you for your goodness, O God, and for being so good in our lives, O Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Ikaw ang pulong, sukat sa sino
Church, sa ngalan mo, my God, in the mighty name of the Lord. Hallelujah, Jesus. My God, Samanos, Samanos.
sa among panirbaho, God. Everywhere we go, Lord, guide us, O Father God. Protect us, O Lord Jesus. Cover us with your precious hand, with your mighty hands, O God. Lord, we need you in our lives, O God, in our family, O Lord. Let you be the center, God. Lapinan mo sa among church, O Jesus. Thank you, Father God, for everything, O Lord, that you have done, O God. Amoy salikan niyo, Lord God, ang among pag-ating karong adlaw, Lord, knowing na wala ka, Lord, knowing na wala may mong ipabayaan, O God, kundi nakakalimutin taliwala, O God. Thank you, Jesus. And all the praises and honor and the adoration belongs to our King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah to your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Sa dili pa ta man dito mga igsoon ato sa hingamaton atong mga kaigsuonan atong tagaan sa atong mas pinakalibat na smile o igsoon. Amen. Ang buntag mga igsuon, kinsa may nakasinati sa presensya sa Ginoo ning taknaas kabuntagon. Amen. Nindot kayo no na mapili mo ang presensya sa Ginoo nga mag atag ka og awit ngadto sa Ginoo nga kinasing-kasing. Amen po. So karon mga igsuon, dadon ko kamo sa pagbasa sa aklat ng ato sa Proverbs chapter 21. Verse 26. Mga igsoon. Hallelujah. Basahon ako sa mga Bisaya, mga igsoon. Siya naghuna-huna hinakog sa tibuok adlaw. Apan ang taong matarong magahatag
o makahatag o madagayaon ngayon. Amen. So, kung kita ko no, ang tao ko no nga naghuna-huna o hinako sa matag adlaw, siguro magduha ka o sa imong gipangunahuna, especially sa mga tao nga naay mga negosyante nga na naay muduol nato o maglakaw tas kalsada, naay muduol ba nga nangayo o tigkon sa imo, pero maghuna-huna ka, tagan ko bali o dili ba, mga kay pagduha-duha. Pero kung hatag ka nga walay pagduha-duha, walay kabugot o nga kung sa imo abot, kung sa mga sukli, muhatag ka. Ang tao nga matarong, muhatag Diyos sa walay pagduha-duha. Amen po ba? Ang tao nga dili man tanan nga ingon nga muhatag batarong o dili pareha man ta gi-bless sa Ginoo. Amen po ba? Itagaan ka sa Ginoo o grasya. Pero kung maghinapog ka, magunahuna ka o dili, atagan wala ko dili. Siguro ang makarelate ani kanang mga negosyante sa agad. Minsan galing ang mga negosyante, kung naay tao nga dili ka kailan ay sa mga ayo si mo ha, kaya dili ka muhatag, mapili mo usahay. Wala kay halin, gamay kay halin, pero kung muhatag ka nga walay pagduha, tagaan ka kay nalipay tungod sa imong ugma sa tao, mablis ka kay mo ka mate. Dako kay kung halin ro aglawa. So glory to God. Amen po ba? Mausad na dire mga igsoon. Ganita sa tugon sa to ang buhaton sa Ginoo. Ang paghatag po nato dire sa love and tithes and of offering, wala man tapugsa. Depende sa imong kasing-kasing kung pila. Hatag ka nga kinasing-kasing nimo nga wala ka naghunahuna unsay kapalit ani na panalanginan ko sa Ginoo. Kay ang Ginoo nakahibalo man sa ato kasing-kasing sa atong mahuna. Amen po ba? Hallelujah. So, sabi nga dito sa Deuteronomy chapter 15 verse 10, ingon siya dire. Hatagi siya sa walay kuti-kuti, daghang kuti-kuti o walay pagbagulbol. Panalanginan sa Ginoo ang tanan ninyong paningkamot. Amen po ba? Di ba? Kung maghatag ta nga wala ni daghang kuti-kuti, walay pagbagulbol, kung sa isaad sa Ginoo, panalanginan niya ang tanan natong paningkamot. Amen po ba? Glory to God. Hallelujah. May promise sa Ginoo. Pero panghawakan na to ang promise sa Ginoo, hinahanglan na naasad sa pagsunod sa matarong. Pagpagutong sa Ginoo. Ingon siya rin sa John 13 verse 34-35. Siya, maghahatag ako kaninyo og bag-ong sugo. Ang sabi ng suguha mga igsoon. Maghatag daw ang Ginoo kanato og bag-ong sugo. Ingon siya rin, paghigugmaay ka mo, ingon nga ako na higugma kaninyo. Diba? Ang Ginoo gugma. Yeah. Yan siya, paghigugmaay ka mo, paghigugmaay usab ka mo. So, kuhaan ka sa Ginoo nga kinahanglan, ang Ginoo gugma kita maghigugmaay sa. Hindi pa ba? 35. Kung nahigugma ka, nahigugma ka mo, mahibalo ang tanan nga kamo ako mga tinunan. Amen. So, kung mahigugma ko ta sa atong isip katao o lalo na sa gibuhaton sa Ginoo, pagsimba, makita sa tanang katawhan nga kita mga anak sa Diyos. Amen po ba? Amen. Akong ihatag sa mahalag awit. Praise God.
Balik ko ninyo igsoon, samtang nag-aawit ko sa ang halad ng awit. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too wonderful for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Again, yun ako ang tanan sa pagpalindog. So, hindi pa tayo panalangin ang ito mga gasa sa Ginoo. Kung
pagkita sa itong mga kamot ng Igsoon. Ama naming banal makapangyarihan sa langit at sa lupa sa pangalan ng Panginoon Kristo, kami tingin pagkasalamat sa iyong presensya, ningkat na sa kabuntagan, Lord, ay kaubang ka namo. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapagsuunan na naadiri karon, nagkahanusa sa pagdaig pagsimpa o paghatag sa mga magdagayaong pagpapala sa inyong congregation para sa ikalago sa iyong iglesia, Lord, na ikaw mapulihan mapasalamatan. Ang tanging pangalan mo lamang ang itinataas dito sa aming congregation ng iban. Dahil ikaw ang isang Diyos mula nung hanggang ngayon hindi ka nagpapalo. Salamat, Lord, sa paggabay at ingat mo sa amo. Kami naabot ni Dere na safe and sound, Lord God, at nagadaig ni mo safe and sound, Panginoon. At dinalangin namin ang gawain ka, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng wisdom and knowledge, Lord God. Buksan mo ang aming mga puso't isipan sa aming pagpakinig sa iyong mga salita. Nawa maunawaan namin at maintindihan, Lord God, at hindi kami uuwi na tawang, Lord God, kundi pusugin mo ang aming mga spiritual, lalo na sa magdala sa iyong message. Gamitin mo siya ng daluyan sa iyong pagpalang salita. Diyos, Lord God, at ikaw ang nakita. Salamat sa buhay ng aming pastor na ikaw gumagabay at nag-ingat palagi sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya. Ingatan mo siya sa kanyang pagbiyahe at lalo na sa iyong ministry, Lord God, na nandyan ka palagi, Panginoon. Ang imuhang gugma ang naghari sa bawat isa, lalo na sa kongregasyon ito. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay babalik namin. Ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakita, pasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. First John chapter 5 verse 4. For everyone who has been born of God overcomes this world. And this is the victory that has overcome this world, our faith. First John chapter 5 verse 4. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. May buntag na punta ng Igsoon. Thank you for the word also for reminding us that we are overcomers. If you are born of God, in other translation, if you are a born again Christian who has spiritual birth, may Igsoon, ino ng Bible sa 1 John na gimension kaganiya, we are overcomers in our faith. So, dumadaog ta diha sa atong pagtuo. And that's the reality. But does that mean wala po tayo mga trials maapot sa kinabuhi because we are overcomers, because kinsa man idaog nga walay trials nga giagyan. If there would be no trials, how can you be winners? Sa nga nagingnan ka nga winner ka, but pasabot, you have gone a lot of trials and a lot of problems. The problem of today's Christianity is that we want to be winners, but we do not want trials. We do not want sometimes problems and mga hardships, but we want to be winners or overcomers or victors. But ang concept sa victors demands na naagi trials. Mo lang ingon ang Bible, when you will have trials, ask God's wisdom. So, gi-assume sa Bible, yung mapot yun ang parang nagod ay pagsulay. Wala nag-ingon nga, wala na ipagsulay kung Kristohanon. In fact, but ang assurance is God will give us victory because of our faith. Amen? Amen. So, announcements first before we go to the Word of God. Salamat sa Diyos tungod kay ang ato ang building project mga kaigsunan. Di ko na function pala ko. Salamat sa Ginoo kay ang atong building project is nasugdan na mong na siya maigsoon, and then sa miagi nga Sunday sa ako ang gi-report sa atua is ang mga haligi na kabarog na except sa usa ka haligi igsoon kay mong gitanaw dito, ang kalayan na karon is because naanay beam sa ubos. So there is the lower beam, natawag na siya, pero
ang last beam o ang last nga haligi mo ay buhatonon pa by next week igsoon. So praise God kay hapit na mahuman ang atong retainer wall. After that would be the kanang gitawag nato mga halublak. And we pray for more blessings and more provision sa Ginoo as God touches our hearts. We believe on God's provision even inside or outside of our church. God can provide. So let's continue praying. Let's continue supporting our building project Igsoon. So, and after that mga Igsoon, okay na siyang retaining wall. So another na po nga, thank you, another nga kanang haligi ka na sa ubos para pugong garon dili mo irog ang atong haligi dito sa retainer wall and then the septic tank Igsoon. And after would be the haligi sa matag kilid nato and of nanay mga haligi Igsoon, that's the time magabunuta. So we will pray for that na Ginoo mag-provide sa tanan natong kinahanglan. So do you believe that God provides? Amen? Amen. So hinahinay lang Igsoon, as I have mentioned sa ato ang GC, I do not want to pressure anybody, but I just want to make us understand that this is not for my own benefit. This is not for anybody's family's benefit. This is for the benefit of us all. Kita man ang musimba, kita man ang mugamit, kita man ang mupasilong. Atong mga anak, maoy makabinipiso when we are not here anymore. And why are we doing this? This is the house of God, and this is for the glory of God, and this is His. So, if you will be tempted to think, dakuan ang gastuha, ay asa matagkwarta na. If you would be tempted to believe when other people will say, sige na mo pangayo, offering of tithes, but you have to understand that we saw what we are giving, and we understand why we give. Even if how many people will persecute you on the concept of giving sa atong church, if a person understands, I am safe and I am not worried nga mahimong mubali mo sa inyong commitment sa Ginoo because I know you understand. At ang problema kung wata kasabot, bisag saot pa nato magpasabot o di mo sabot, that's the problem. But let's pray that more people will understand our cause. Dili lang kita nakasabot o musabot, daghan pa mga kaigsunan. So pray for that one that year by year, months by months, weeks by weeks, makita ninyo ang development sa atong building project. Praise God to that. And then today, Sunday, alas 2:45 Igsoon, ato ang buhaton na po ang tawag nato Outreach and Evangelism Ministry. Padayon nato nga pagkaon ng mga bata o mga pagkaon espiritual o pagkaon po ng mga physical. And salamat sa suporta nga inyong ipanghatag sa inyong tithes because that also was the beneficiary or is the beneficiary sa atong mga hatag. And also sa mga workers and mga volunteers nato. Praise God for that also, for their commitment. And then next Sunday would be the last Sunday of July. So, atong nabatasan na mga kaigsunan nga mag-lunch fellowship ta. So, we will bring whatsoever we can share to other believers and let's eat together. Mga unta together igsoon because that's how we also know each other. It's strong bonding. At the same time, panagsaan sa nato nga magadungan tagkaon. Natin tayo family atong kuyog, na physical, at time spiritual na kuyog nato. And we will celebrate the birthdays of all the July birthday celebrants anang panahon. That will be next Sunday. So any food, anything we can share. Does not dili need nga portig yung lumiya atong dado. Ang importante is we have the heart to bring and share and be part of the fellowship. Amen. And today is third Sunday, so atong nabatasan usap ang mag-cell group ta for a short period of time in order para magkumustahay ta and mag-apply ta sa mga updates kinabuhi and also dili po nato iligon ang matagusa sa ato ang mga commitment, accountability. So after the Sunday service, second tagadiyot na isunan, more or less mga 15 minutes will do. Praise God for that. Amen. Tupagan na ito ang Ginoo sa atong updates.
Praise God. So today, we are ready to listen to God's Word. Let's continue our series in the book of 1 Kings. Kung basahon kinigzo, ako ang iyon ang tanan sa pagpamaro, you can open your Bibles in the book of 1 Kings chapter 3, verses 16 and the following verses. I will not just be read the entire verses, I'll just read until 22 and New Living Translation. 1 Kings chapter 3 verses 16 and the following verses. Sometime later, 2 prostitutes came to the king to have an argument settled. Please, my lord, one of them began, this woman and I live in the same house. I gave birth to a baby while she was with me in the house. 3 days later, this woman also had a baby. We were alone. There were only 2 of us in the house. But her baby died during the night when she rolled over on it. Then she got up in the night and took my son from beside me when I was asleep. She laid her dead child in my arms and took mine to sleep beside her. And in the morning when I tried to nurse my son, he was dead. But when I looked more closely in the morning light, I saw that it was not my son at all. Then the other woman interrupted. It certainly was your son, and the living child is mine. No, the first woman said, the living child is mine, and the dead is yours. And they argued back and forth before the king. Let's pray. Halangdong namo nga Ginoo amo kag ipasalamatan o Ginoo sa kanunay. Sa maayong paglawas, sa kanang blessing imong gibubo kanamo, ma-spiritual man ma-physical, even sa mga financial nga bahin. Lord, aniya kami Ginoo sa pagtuon sa imong pulong, ang imong proclamation sa imong pulong, among gitinguha. Mailhan ka namo, O Dios, matudluan mi Ginoo, magiyahan mi, ug matrain, Lord, ang among kinabuhi into Christian righteousness. Lord, tagay kami focus, tagay kami receptive nga heart, and obedient nga mind Ginoo, mahimong masabtan namo, apply sa kinabuhi. And this cause blessings that we can be blessings. We can be a blessing to others. Thank you, Father, for the victory. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Maliw sa paglingkod, mga kaigsunan, the message that I will be sharing to us is wisdom that comes from God. Ang Bisaya sa wisdom is ang kaalam, as opposed sa kahipalo, which we know on facts. Kahipalo, knowledge would be facts. But wisdom is actually telling us what's the best thing to do, how to make sense of what we know. Wisdom is something like can never be taught in a book or in a classroom. It is taught by life's experiences. It is taught by the scripture. It is taught by God. So mao na ang atong isgutan karon mga kaigsunan. If you know the story, duha ka prostitute na sila'y anak duha usab nagpuyo sila sa ilang usa ka balay, and sila ragi duha, and then namatay ang usa ka bata, and then ang usa nagminarog, iyang ipuli ang iyahang bata nga patay ngadto sa buhi o iyang ikuha, and then wa sila nagkasinabot kay nag-ilog sila sa buhi nga patay, buhi nga bata, and then adto sila sa hari ni Solomon, ug si Solomon walay ebidensya, walay testimony, walay witnesses, silang duha nagdebate, prosecution and the defense, and then si Solomon nag-decide base sa wisdom sa Ginoo. That's actually the entire story of the message today. But the question that I want to start with is that how would you decide if 2 people argues the same thing, claiming the same thing, and there was no evidence to prove, there was no witnesses to prove, there was no CCTV to prove the truth. If ikaw naa sa panahon ni Solomon, nga naduha ka buok nagdebate sa usa ka bata nga nag-ilog sila nga walay ni bisan usa ni presentar og ebidensya ni walay usa ni presentar og witness walay mga pamaagi nga ma-certain nga kung usa gyud ang tinuod unsa man ang imong desisyon ug unsaon man nimo pag-decide kung ang inyong mga anak naglantugi batok sa matag usa nga ikaw, imama mo ay naminaw. Kung ang inyong mga empleyado nagtinguha sa pagkonbinsi nimo nga ikaw ang tag-iya nga naa sila brokahan o naa sila disagreehan. Imagine if ikaw sa ka judge,
And you are going to make a life-changing situation, life-changing decision. Nga walay witness, walay documents, walay proof, unsa man ang imong desisyon and unsa may basis sa imong desisyon. Would you base your decision on your intelligence, nga bright kay ka? Or would you base your decision sa imong experience nga kaniadto posible maora pud ni karon? Or would you base your decision based sa imong instinct na kini siya mas butbuton na kini mas dili butbuton? Magkaigsunan ka ng klase nga decision making buhaton na to, lisod na siya kung wala ang wisdom sa Ginoo. Amen? Naay mga butang sa kinabuhi nga mag-decide ta nga lisod kaayo ang assurance nga sakto gid ni tungod kay wala man ta kaybaw sa ugma o sa implication, wala ta kaybaw sa entire situation, ni wala ganita ebidensya o witnesses nga magprobar sa atong desisyon kung insakto ba. So, today's sermon, mga kaigsunan, will center on three things. The first is that a difficult case was presented. Time comes, igsoon, we will be like Solomon. Time comes, we will be facing a difficult situation. We will be facing a difficult decision making. To give or not to give, to live or to not to live, to invest or not to invest, to do this or not to do this. And the second would be a divine wisdom revealed the truth. So dihang naglisod na kapag decide on your own wisdom, kay Lord, scanty evidence, I do not have the all information, therefore I cannot assure the best decision. So what should you do? You bank on the wisdom of God. You cling on the wisdom of God because the wisdom of God will help you know the truth. Amen? Will lead you to the truth. The wisdom of God will tell you the truth. And the truth will make people glorify God. When you have a truth and your decision based on it, you receive the justice. You did the justice. And that justice will give glory to God and will make people also appreciate you as a person, as a people, or as people of the Lord. So unang punto mga igsunan, to start with sa atong message today, in verses 16 to 22, was the story of the two parties arguing. Somehow mo naglahi, pareha karon pa. Nga, you know, the Senate impeachment trial. The judges are the senators and they're listening both sides. Na kay prosecution led by a congressman and then nag-hire sila mga private nga lawyers and then they are prosecuting, diba? Magin mo atong vice president, and then the vice president also hired the caliber nga mga private lawyers, and then they are arguing in the court and the judges were listening and asking questions and ascertaining unsay tinuod, ascertaining unsa gyud ang kamaturan. Kaya kung maminaw ka sa prosecution, tinuod yun, mura sa Ginoo. Minaw pa sa prosecution, pisaw, tinuod. Ang mga tayo, usaw mo ito pag-decide, asa yun ang mas tinuod, or kung tinuod yun ang usa, ba't ang usa. That demands what we call wisdom. The same thing would happen here, my son. Duha ka prosecutors ni Anthony, ni King Solomon, natistingan ang iyang pagkahari o ang iyang decision making. They were arguing on something and very crucial nga naman. Kaya nagpuyok man sila sa same nga balay o nanganak sila. Una, nanganak ang usa ka babae. Then, after 3 days, nanganak po ang usa ka babae. They were alone. So, only 2 of them, including the babies, upat na sila sa balay, mga isoon. And the problem was that ang baby namatay during the night, mga version sa usa, sa mother one, and she got up in the night and took my son and beside me when I was asleep. So she laid her dead child in the arms. Ipuli niya ang anak ng patay sa kuha. And then, the morning, pagkita na ko sa anak, patutuyo na ako, dili siya matutuyo. I saw, patay na siya, and look at the face, dili diya ako ang anak. Mautong nireklamo ako sa ka-mother. Ang ikaduha nga mother, ningon po siya nga, imuhag itong anak, kini ang ako mao ni ang buhi. And that problem arises, what would be the decision of Solomon? Kung sa kaya decision ko, kamo ni Solomon, sa kaya decision? Mingon ka na ba kay ebidensya? Na ba kay mga witnesses?
Wala man nga presenter, wala may CCTV atong panahon na, wala man gitanan. That's why it's a very hard decision to do. That will entail life. Wisdom is really needed, Igsoon, when human evidence is insufficient. So here we see that both claim the same baby, but no witnesses were presented, no physical evidence were presented. That situation seemed impossible to be decided upon. Kung tao lang isgutan, Igsoon, imposible madesidiran na siya nga klase nga problema tungkol wa may ebidensya. Diba sa human as we are, kung nata sa korte, asa man daugon. Diba, may ninyong mga abogado ay nagkakapalaka, sabaan sila, ikapalaka, sige sila papreskon, sabaan sila sa media, ay nagkapalaka na. Kaya sa korte, hindi na mamatter. Ang sa korte, what matters is the evidence and the witnesses and the proof. Diba, mauna usual. Pero what if wala ebidensya, wala proof, wala documents, wala tanan? That becomes so impossible to decide upon. And that would be the basis for the judge to say, I cannot rule upon it. I have to dismiss it outrightly because no evidence, no decision. Pero ang kanindot mga kaigsunan sa kinabuhi ni Solomon was that he was invoking the wisdom of God. Yeah. Dagan kay na amazed sa nindot na yung decision na gibuhat ug naa siya gisulti nga nakapahimong ni-reveal sa kamaturan. And that thing was wisdom from God. Pero usap man nato ni pag-apply sa tong kinabuhi karon. What would be the relevance of this message? Mga kaigsunan, I'll tell you, life often presents situations where facts are unclear. There are times, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, facts are unclear. Dili klaro sa atuwa ang tanan. Ang ugma, ang iyang response kung ato ning buhaton, ang posibleng mahitabo kung ato ning i-withhold o buhaton ni siya nga butang. Dili ta kahibaw sa tanan nga response sa mga tao. So that's why we should seek God's wisdom instead of relying on human reasoning. Mo na reason mga kaigsunan nga dili gyud nato kalimtan sa kinabuhi nato ang Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Familiar mo ani nga bersikulo nga trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding and seek His will in all you do and He will make your straight or He will make your path straight or He will show you which path to take. Kining nga verse, very simple lang na siya. Pero mauni siya ang application sa kinabuhi nato karon. Kung imong tan-aw din unsaon man nga ma-reveal na diri sa atoa which path to take. This is a decision to take. This is a decision to make. Diba every day we're making decision? You're making financial decision. If you make poor financial decision, I'll tell you, you will be problematic on your financial distress. Again, I will tell you, if you have a poor financial decision, you will surely have problem of money. No matter how much you worship, no matter how much you give everything, how much you do everything to the Lord, kay ingon ang pastor nga kung mga lagad ta sa Ginoo madato ma-bless kita. But I will tell you, if you lack the wisdom of God in order to have a financial decision based on wisdom from God, magproblema ra gyud gihapon ka sa kwarta. So unsay punto nako igsoon? Let's have this verse in us. Lord, para makuha na ko usang agianan, usang desisyon, usang choice sa akong kaugmaon, sa akong kurso, sa akong hinigugmang menyuan, sa akong eskwelahan adtuon, sa akong negosyong adtuon, or kinsa akong duulon sa akong mga problema. You have to reveal to me, Lord, which path to take, which person to come, which church to go. But how can we do that? We need to seek the will of God and we need to trust Him with all our hearts. And we need to acknowledge Him. And do not depend on own understanding. Dili ta magsalit sa itong kagalingon nga, kaala mo kay balo. Amen. Diha ta pabor. Gaan ta magamay mga example sa kinabuhi, igsuon.
Usa sa mga major decision you are going to make is that you are going to choose your lifetime partner. You're going to choose the person you are going to be your forever enemy and forever best friend. You're going to choose the one na forever na ani mo, mas problema, malipay man mo. This is a major decision to make. And do you think if you are going to have that poor decision making, malipay ka for the rest of your life? Mga igsuon, kung masayop man ganita, pwede ta masayop sa eskwelahan sa ato ang exam, kay mamawit man siguro na. Pero kung direkta sa number 1 masayop, you will surely face the consequence for the rest of your life, including your children. That includes your children. Walang ingon ninyo, do not be too selfish. Think lang ka, kay gwapo, kay nindot na siya. Kaya sari, dagkorta mo, hindot yan. You are not thinking about, is he a good husband and will he be a good father? Because you are not just thinking of yourself being the wife, but also think about the future of your children. How about the exam preparation? Lord, lisod kayo akong exam mo maabot. Asa naman siya ko magsugod din eh. Haron ma-promote ko, or makapasar ko, haron makalisensya ko, haron ma-promote ko sa next nga mga layers sa akong pag-eskwela. Asa man ko sugod sa pagtuon. Asa man akong tunan. Asa man ang focus sa akong pag-focus study. Diya, part gihapon na sa wisdom. Imo na gitunan tanan niya ang nigawas ang katulad na itong gagmay nga mga butang. Ang wisdom sa Ginoo is, you know, asa dapat mo igo ang exam. Asa mo igo inyong maestra sa mugawas nga exam. Kaya ingon na, itoon mong gukusir, wala lang nagawas sa akong gitunan. So that's a problem. Pero kung nagtuon ka, God gives you the wisdom. Asa ang igo sa inyong exam, diha ang Ginoo maghatag nimo og wisdom. And even in your decisions sa inyong mga business, mga kaigsunan, kung masipyat ka sa desisyon niyo sa inyong negosyo, that will also affect the entire panudlanan ninyo. That also entails decision making designed based on Solomonic wisdom. How about this course choice? Sa imong kurso sa umabot, kung ikaw estudyante ka, limakaw sa imong kurso, asa ka mo eskwela, that also entails decision making. Sa imong panahon, sa imong pag-manage sa oras, pila ka oras ako igahildin ni, ug adto dito, you have to make it on your decision based on wisdom. And even asa ka mo puyo, sa imong residence nimo, asa ka mo eskwela, even ganing ato pa ko aning unaw-unawan pagmayo no, ang church attendance na to no, need pa ni wisdom igsuon. Kung mosimba bagitaw di, I need wisdom, Lord. Simba pa ko karon or di. You have to understand the wisdom nga gikinahanglan nimo is sa dihang lisod decision nun tungod kay murag sakto ang both decision. Pero kung kay bawo na ka sa insakto, you don't need decision, you don't need wisdom. You need real commitment, you need obedience. And that's why mga kaigsunan sa life nato, you connect Proverbs chapter 3, 5 to 6 to James chapter 1, verse 5 to 8. Lisod kayo ang mag-desisyon na ko sa akong kagalingan. Mga palpak akong desisyon. So, sa may buhato na ako, ano ini? Nisalig mo ko nimo sa tibok ng kasing-kasing. Akong gibuhat, pangitak imo kabubuton. Imo nang i-reveal sa kuwa which path to take. You are now doing James chapter 1, 5 to 8. What does it say? It says, even St. James, if you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. Kung imo ng tanawang basahon igsuon, the assurance that God gives you is that when we ask wisdom, wala siya nag-ingon din if you need. Dili sa'yo mga physical needs na to, pero sulian ka mo. Ang gihatag din nga example is not physical thing. Dili siya if you need house, ask our generous God. If you need car, if you need motorcycle, wala kayo naman ang Ginoo na sayod magod siya. Na kung kana lang butang atong pangayoon, niya wala kay wisdom, I will tell you that will be the cause of your destruction. That will be something that will cause you away from God. In other words, ang gusto sa Ginoo, dili ka mangayo og mga
mga butang-butang, kundi una na yung pangayon ng wisdom. Kay ba ang Ginoo, naabot na nimo ang wisdom, kanang imong mga material nga gipangayo, alam rin mag-abot. Nga naman. Kaya syempre, kung nakay wisdom ka, mao ka mamanage sa imong decision making. Nagnegosyo, nagtrabaho ka, nilampo ang imong negosyo, nilampo ang imong panarbaho, kumusta ang imong balay? Kumusta ang imong sakyanan? Kumusta ang imong mga pagkaon? Kumusta ang tanan imong ikinanglan? Nagasulbad. Because you have the wisdom. Ang uman manggod, diretso man. Kung ganahan kang balay, pangalagad sa Ginoo. Ganahan ka o pustinan, pangalagad sa Ginoo. Kaya i-bless ka sa Ginoo. Kaya Ginoo, generous. Amen. Tinuod na gina siya. Pero you have to understand. Unsay pangayoon sa mga Kristohanon, wisdom. Haron kung unsay na, bisan unsa kagamay, mutubo o lampo ni, o mo ni source nga managhan ang ato ang mga kabdangan, and then napita, i-manage nato, haron maawang patubag ang atong mga kinahanglan. He will not rebuke you of asking. But when you ask Him, pero kung sa diyan mga ayaw tagkaalam, ningon ng Bible, be sure that your faith is in God alone. Sa diyan, mga ayaw kas Ginoo kaalam, sure nga siya lang yun ang imong gisaligan, wala na dyan ang imong kaugalingon. Maybe sa tinsang mga tawhana, wala na ka nagsalig nila. Why? Because ingon ang Bible, God alone. Muna yung reason nga, kamo mga Christian, di man mo mga Roman Catholic, God alone, magod mo, God alone, direct to God. Diba? Kung mula usually sulti. But I would say nga, yes, in that sense, I need to believe and put faith in God alone. So diyan nagginahanglan ko wisdom. Kaya naman, ingon ang Bible, do not waver. For a person with divided loyalty is as unseated as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Kakita ka lang sa kabutang nga naadihagi, lutaw-galutaw-lutaw sa dagat, yung asa padung ang hangin, asa padung ang bawat at tupod padung ang butang. Dahil napita ang stability or instability. Kita na to, walay klaro na pagkatao. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do. That's the problem. You are unstable in everything you do. Nga nung unstable man ta? Nawag man tayo wisdom sa Ginoo. So here, makita niyo yung verse, first principle is that God is generous in giving wisdom to those who seek it. Amen. Ang Diyos manghihatagon o unsa kaalam ni bisan kinsa nga nangayo niini. O sa dihang nangayo tag kaalam, make sure that you have that faith in God alone. The first principle, God is generous, and He will give you wisdom if you ask it. The second principle, in doing so, you make sure that your faith is in God alone. And the third is that devoid of God's wisdom means instability and decisiveness. Maglisod ganay kag-decide, uso na katuig, wa pa ka-decider, wa pa ka-decide, meaning to say, you lack the wisdom of God. Ang imong kinabuhi, nagsidya po gagambak-ambak hangtod karon. Muna pag inaning example ba? Graduate ka senior high. First year, hari ko kurso na police. Hindi na kahuman, ambak na po sa di sa paano. Doon na po sa mga maestro. Pag sunod na, si maogin, ambak na po sa dito o IT. Pero nadugay ng inambak na ang equivalent na doctorate na utang dito siya, wapa siya na human, bisan usa. That means uncertainty, instability, indecisiveness, both pasabot you lack the wisdom of God. Kanya, do you think mosinso ta kung ilan ang ato kinabuhi? Nagsige na tagsugod, kada tuig, kada buwan, sa atong pangalagad sa Ginoo, you have to make sure, for example, dili lamang sa kurso, sa college. Diba? Sa imo hapong karelasyon. Diba? You have to make sure on that. O sa imo hapong local church nga imong giapilan, you have to make sure of that. Sa imong eskwelahan, sa imong trabahuan, in every decision making, business partners ninyo, you have to make sure of that. Wisdom really helps. Wisdom of God really helps.
Muna ang timailan nga walay desisyon is ang iyang kinabuhi way klaro. Naadire, igsunod mga panahon, nawa na sad kilahay na pod. Okay naman ang night time nga mausap, masayop ta ba? First try, nasayop ta, nakarealize ta, change na kita. Pero third try, fourth try, 50, 100, nadugay na, wag yapon masulbad, wag pag-ipon na haluna, wala yapon na tanong sa insakto nga lugar. Nagkinahanglan kag wisdom, wag ka nagkinahanglan ng kwarta, wag ka nagkinahanglan og sakinan, ay mo gikinahanglan ng wisdom of God. Nung nag-emphasis na ako igsuon nga, okay man na mga ta sa Ginoo mga butang sa tong kinabuhi, patlabaw sa tanan pangayo ang wisdom. E kung naagod ang wisdom sa Ginoo, tanan na itong gikinahanglan mo, sunod mo budya. Kaya mo sinso manggid ka sa imong gibuhat. Katong ingon dito ba nga, you will be unstable of everything you do. Mawaha to siya, you will be stable in everything you do. Wala gabantay mo sa uban niya, nga nung pagdungan silang ni-graduate, tunong tulin man ang usa, nga nung usa puti manglagaya. Because wala lang sa diploma ang success. Amen ba? Debate sa man, diskarte o diploma. The answer is, wala lang sa diploma. So answer is, diploma will matter, but dili lang ka na. What matters, the world tells us diskarte, but the biblical term is the wisdom of God. Amen? So that's why, ang atong iampos Ginoo, Lord, I'm a businessman, give me the wisdom I need. I am a student, I am a worker, I am a supervisor, unsa kas kalibutan, Lord, I ask wisdom. Because when this wisdom will be in me, I will have to make the right decision. And that right decision will lead to fruitful living. Amen? O kana makatabang sa atong pangalagad sa Ginoo. Pagpaka na to ang Ginoo niya na ito. Ikaduha nga punto nga ito makita din 23 to 26, that the other woman interrupted. Yung siya, it certainly was your son. And the living is mine. He insists, usa. No, the first woman, tinubangay siya. The living is mine and the dead one is yours. So they argued back and forth before the king. So, kinahanglan ng wisdom si David. Ano si Solomon ng panahon? And he needs to discern the heart in no other way. No other way to know the truth. No CCTV, no witness, no proof of everything. What he needs to do is to know the heart. Can we know the heart? Maman akong kaugaling kong giingon nga magbilisod dito huna-huna kung unsa ang inyong kasing-kasing, unsa ang inyong motibo. Only God knows. We can fake whatever we do and whatever we say, but in God we can never fake our motives in everything we do. Karon, natagaan si Solomon ng wisdom sa Ginoo. Kaya sa prior na itong message sa miyang Sunday, yung sa gipangayo niya, wisdom of God. Wala siya nangayog power, wala siya nangayog kanang fame, wala siya nangayog material things. Ang Ginoo na amaze niya, God gave him the wisdom plus the things he did not pray for. Motong Solomonic wisdom and the familiarity and the popularity and the financial blessing gipuno panalangin ibono sa Ginoo kaniya. So the two mothers are fighting over a living one baby. In verse 23, let's get the facts straight. Both of you claim the living child is yours, and each says that the dead one belongs to the other. So, mao na ni ang desisyon nga gibuhaton ni Solomon. All right, bring me a sword. Kadungog sa duha, nagdebate sa duha, mag-ebidensya ni presenta na isa, give me a sword. Nagay ko espada. So a sword was brought to the king. And this time, Solomon had a proposal. Solomon proposed to divide that child. Isn't it fair? Wa magkaibilin siya. Lain mo sige, buto ako kunin mo kay wapong ka, or kay gaon ang abot din eh. Lain mo sige, buto ako kunin mo kay ikaw na gilak-gilak din eh. Base sa emosyon na akong desisyon. Base na sa akong ikilado nga kailang bata. Di na mo ang desisyon. O para na to, devoid of evidences proving your case, the presumption is that I need to be neutral and I need to decide equally. And the best is to give you your share and to give your share. You understand the logic, Exoon?
Pati sa iyong desisyon, mamatay sa iyong bata na may tagpanak ito nga mo. But that is the key. This is the hook that God gave to the mind of Solomon na kinsa ang nindot o kasing-kasing o kinsa itong bati o kasing-kasing mao ito'y makatabang na ko pag-determine kinsa ang tinuod nga mama o tinuod nga dili tinuod nga mama. And that is very hard. So mao to ang iyang gisulti ug ang resulta ay gisuot. Ingon niya. Then verse 25, cut the living child into two and give half to one woman and half to the other. In verse 26, then the woman who was the real mother of the living child and who loved him very much cried out, "Oh no, my Lord, give her the child. Please do not kill him." But the other woman said, "All right, this is justice now. He will be neither yours nor mine. Divide him between us." Now he has that directive. Wala man gyud yung ebidensya niyan duha. I need to be fair. Ato na lang yung tungaon. Imo ha ang ulo, imo ha ang tiil. Ang mamang usan, ikaw sa, "No, Lord, my Lord, do not do that. Just give the child to her." Ang usan niyo, "Oh, di sakto patas. Dili pa na ako, di pa na mo." Wala yung justisya. Ayan. That decision, nakahatang og two different responses. Of that responses reveals the heart of these two mothers. And that was the basis of his decision, mga kaigsunan. Solomon discerned the truth based on the responses of the two mothers. That's how we also do things. Amen? Na ay duha ka membro, pastor, makiktabi si kuan nga naa ka. Pastor, mas maayo mo sayon na to si kuan. Nga ba kay ebidensya? Ebidensya, what? Wala mamoy ebidensya duha. How would the pastor, how would the elders, how would the leaders, how would you as parents, how would you as businessmen, owners, how would you as a person who has the authority to decide between the two opposing ideas fighting over you decides? You are not a trained prosecutor, neither we are a trained judges. Pero kung wala to siya, how would we decide in life? The answer is you need to know the very heart of these people. The intention really matters. Muna pray to God for that wisdom, mga kaigsunan. The false claimant revealed that ang iyang gusto is dili gyud ang bata. Amen? Ang iyang gusto is kung matay makuha, patas na ka dapat. Mura ganit mga kontrabidas itong kinabuhi. Wala may imuar eh. Dapat wala po kayo mo. Nasarado man namang babuyan. Imuha na pag isarado. Inaan ang konsepto ba? But you have to understand that in life, the application, at ako na to ang real mother, the genuine love always seeks the good of others. Amen ba? Amen. Nakita na to ang tinuod nga mama, tinuod gidi ay nga nahigugma sa atong mga anak o nikisan-kinsa, willing tang sakripisyo para sa kaayuhan nila. Amen? Muna yung rason, nga masakripisyo ka, makaeskwila sila, karoon ko, manindot ang ilang kaugmaon. Diba? Wala ta nag-ingon nga, dili lang yung ko, kung pa-eskwila ninyo, kinamog yung plano, sa man pa yung plano, magtukod pa kung nindot nga balay, mupalit pa kung sakyanan, mupalit pa kung nindot kaayo nga mga gamit sa balay, ayaw na sa mag-eskwila. Ari lang sa model eh. Mamatotong na ako na istorya yung zone nga. Usa, wala agi ko ka-establish na pastor. Ngayon balay, mga yuta, kaya ano man, ako magugyo na ako mga anak. Kaya, so kayo po ba nga, nanindog kayo tag balay, tag mga inana niya. Itong anak, wala na ito pa school nagtarong sa kurso nilang ikinahanglan. Maabot ang panahon magtigulang sila. Asa man sila punta, wala naman sa kulis kalibutan. Kung kini akong ipinin nila, mahurot sa gipon eh. Hindi man, forever. Dapat ang imong abilidad na anak ang klasa imuhang pagkatao dili sa butang kay kung ang butang mawara na mahurot na pero kung nakaangkla like edukasyon nagkaalam na atag niya bisan pag-asa na ibutang akong anak mabuhay na kay makakwarta na. Amen. Ang usapon ay di lang tao nahunda na akong nahunda palit sa kutuan sa kinana na di mas wala asa man ang maayong ginikanan anak
Kay mao gyud ka may ginikanan katong ni sakripisyo para sa kaugmaon ka nindot sa kinabuhi sa iyang mga anak. Muna kung naa, kung ikaw batanon mo, ikaw anak karon, ingon ana imong mama magpapapakpaka na to sila diya sa Ginoo. Paka na to sila. Appreciate them. Dili lalim ang ilang sakripisyo nga dili sila makaangkon ng mga butanga para lang gyud mahuman sa eskwela. Muna pay it forward. Kung kamo sad mga anak, mahimong mga anak na sad mo, you do it the same. Do it the same. Bless them. Your children, kayo naman i-blessed mo sa inyong mga ginikanan. Spiritually speaking, that's also the thing we do. Why are we giving chunks of portion of our money nga gikinahanglan man nato ang kwarta? Why are we giving tithes and offering? Because we want the good of those who do not know the Lord. Those who do not have any relationship with God. Those who do not have any fine house nga makasimba sila sa Ginoo, nga dili sila mawanan, dili sila mainitan o nindot ang ilang pagsimba. That is genuine love. Another concept exon is that the godly wisdom looks beyond appearances and discern motives. Motibo yun ang matter exon after all. Kay both nagbuhat og maayo. Pero usawa man yung pag-determine unsay insakto if both are good in terms of action. Know the motive. Proverbs 14:12 exon, there is a path before each person that seems right, but it ends in death. Diba mo na exon? Naay murag maayo, murag insakto, naay murag the best. Pero ang unahan na niya na di ay kamatayon. Noon ang kinahanglan gid wisdom. Ang desisyon nga makailad. Iya nga, may pinamuhatang choices niya. Kana nga choice, nindot gina, dili ginabati. Kaya kung bati na siya, nagbilugo ang yawa. O yan dapit na dito siya masuccessful sa pangilan. Kung ito na mga nga scammer, maayo kaya na sila manulti, maayo ka na sa ipakita. But you have to ask God's wisdom para ang inyong desisyon base yun sa life. Base yun sa the best. Aron dili ka magmahay sa katapusan because it's the death. Ug ang third ug ang last na punto here exon is that sa diyang naanay nindot nga desisyon si Solomon. All Israel heard the king's decision. The people were in awe of the king, for they saw the wisdom God given him for rendering justice. Nindot kaayo ang resulta. Kung sa diha nga atong mga leader na ay wisdom sa Ginoo, kay maka-amaze yun. Pero kung why wisdom sa Ginoo, why fear of God, maglagot na konsumisyon ta sa atong mga leader. Amen? Okay na yung problema. Igsoon mo lang, here, Solomon awarded the child to the true mother and the true justice was accomplished and that all Israel recognized that God's wisdom was at work in the king. And the people's reaction, igsoon, for Solomon increased. Respect increased because they saw God's hands in his leadership. Kaya ba mga leader ba, you have to respect me, kay leader ko ninyo. You have to do this because I'm your leader. Ano ba? They're going to impose their authority over you. Somehow, may mga silang boss. But they have to understand, if you want respect from members or from people around you, you have to have the wisdom. Because like Solomon, he was not imposing his authority. He was just deciding based on his wisdom. Respect was just natural. Pakpakan na to ang Ginoo. Kung makita sa mga tao, maayaw gining maestro, maayaw gining gusatiya, maayaw gining siya nga tawanan, maayaw gining siya nga pastora, or maayaw gining siya nga leader simbahan. Ang iyang mga decision making was really on God's wisdom, was really in scripture, was really legal. Dili siya base sa emosyon, dili siya base sa iyang una-una, opinion. That will create respect. Respeto. Yung kinatawanan, nindot na siya nga desisyon ngayong buhaton nga gikan na sa Diyos. When believers exercise wisdom sa atong kinabuhi with justice, God is honored and leaders should depend on God's wisdom so that others may see His righteousness through their decision making. So atong basahon mga kaigsunan kini Solomonic wisdom from God. Let's read 1 to 3, go. As leaders of God in your pace, let us not judge or decide right away. Seek God's wisdom to arrive the right and the best decision in life. So una kay giginahalan desisyonan, do not decide based on anger, based on excitement, do not decide based on
sa imong emosyon lang, kundi basig yun siya kung unsa jud ang kababuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. In this time, makaingon ka, thank you Lord for that Solomonic wisdom. Thank you Ginoo. Kaya akong kinabuhi na may trials pero dili grabe kaayo ka problemado tungod kay ang wisdom ni Solomon imo sa nagipaambit diri kanako. Muna kitang tanan mo sinsuta ang igsunan dili tungod kay atong gisubornuhan ng Ginoo, mo sinsuta sa kinabuhi dili tungod kay atong ikontrata ang Ginoo nga atong buhaton po ni sa Ginoo nato. Makagsunan mo sinsuta tungod kay nakapangayo tag insakto nga gipangayo nga mao ang kaalam sama ni Solomon. Kung sa dihang ang kaalam ma-apply sa kinabuhi nato ang atong mga decision making, mga insakto will of God o kini the best nga decision. Sultihan ta mo kung sakto ang inyong gitanong sa saktong panahon, sa saktong nga lugar, sa saktong mga sitwasyon kanang binhi niya yung gipagtanong mo tubo na og mamunga na og dili gyud kapugngan maglisod kag hurot sa imuhang mga bunga pagpangala to ang Ginoo. That's the best thing. Kaya bitaw magdali tayo zoon nga. Dali kita ba nga masinsin kita pagmahay ba? Ang resulta niya, namura na siya pan nga dako ko'y tanawag pero dako kayo bangag sa ilaw kay hangin resod. O mura po na siya, bindot na kaya itong simbahan, natin ko na kayo. Pero hindi ka magkampak ito, nag-uuyog ta ka naman, halo man, nagsuot. Ngayon, nag-uyog na to, malinaw ta, asa ito mga membro, wala, nagtahag-tagagat na dito kay busnot dahil itong kay halo. Pero sa punta ko po, magdali ta, pressure kayo ta, buhato na ito tanan, dili na yung sakto, managhan to ta, quantity, pero quality-wise, dili yun siya magdugay. Quality-wise, tistingan ka ni dili yun siya mulungtad, ganun man, kinalguro man. Ang kanang inahat man siya. Pero kung niasinso ka, tungkol kay kitagkaan ka wisdom sa Ginoo, sa imong kinabuhi, yan nangalagad ka niya, imong idikitanan, kanang imong trabaho, negosyo, ini source of income, maunay nga mga, dili na, dali-dali, mawa ni mo, kay kibaw ka usan pag-manage. Pero kung gadali, tap na, pero wag tayo igon, kaalam mo kay balo, usa ka sipyat, Brad. Kanang atong 100 million, giutang na to, kay gi-invest na to, kay didato na ta, kay nito negosyo, usa ka sayop ka desisyon, kay okay wisdom, wag kayo 10 million, utangan pag-more than 10 million. Kasabot mo sa akong punto, wala ko nagsil-sil ninyo, nga hala, pag-ayaw mo mga butang sa Ginoo, kay puslan man anak ta niya, puslan man siyang hari siya, pag-ayaw na to tanan, ayaw, pag-ayaw, ditso-ditso, una sa tanan, pangayo sa kaalam sa Ginoo. Kung maabot ang kaalam sa Ginoo, tanan na itong kinahanglan, pakapinan pa sa atong gusto, ihatag rin na, kay you deserve, kay kaalam sa Ginoo ang imong giuna pagpangayo. Pagpaka na ito ang Ginoo. And so this passage, to look upon to in conclusion, is that some problems require more than human intelligence. Atong na human intelligence, pero dili na enough. Na ay mga desisyon nga kulang ang ka-bright nato sa matong sa English. Kulang ang atong ka-bright sa history. Kinahanglan yun ang wisdom sa Ginoo. And God's wisdom uncovers the truth hidden in the human heart para ma-reveal unsa insakto, unsa tinuod. As God's wisdom, may bawaan nimo unsa insaktong desisyon, and that godly wisdom results in justice that brings glory to God. Ug kanang glory sa Ginoo mao nay maghatag nato og kaanindot nga pamati sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. And so when all Israel heard the king's decision, people were in awe of the king, and they saw the wisdom of God nga naghatag og justice sa kinabuhi. May God bless you as you receive the word. Pagpaka na ito once again ang Ginoo. Let's all rise as we sing the last song. Halangdon na mo nga Ginoo among gipasalamatan tungod kay nakadungog kami o Dios sa Solomonic wisdom. Ang wisdom ka among gipangita sa kinabuhi aron Lord mulambo ang among spiritual nga kinabuhi. Aron Ginoo mulambo ang among financial usab nga panginahanglanon. Lord, sa mulambo Ginoo among physical nga panglawas o Dios.
Thank you, Father, sa kompleto nga kalambuan sa among kinabuhi, sa among pamilya, mayon man ining iglesaha. Lord, we also pray, Lord, sa among syudad ug even sa among nasod, na ikaw ang imong hustisya, muoy mo dumala, magaluwas ka sa mga katawhan na kinahanglan sa imong lupa. Yung ganahan mo, Diyos, among i-lift up, Lord, ang among kinabuhi. Thank you for the spiritual blessing. You bless us that we can be blessings to others, O God. Thank you, Lord, for the wisdom that you have given. So that, Lord, ang financial aspect usab mo tubo managhan, that we can also be a blessing to your church and to others. Even sa among physical na panglawas, give us the wisdom. Ang bulungtad pa, sa taas ng katuwigan na among panglawas. Taas pa among taas sa pangalagad kanimo diri sa kalibutan. Father, we thank you, Lord God, that as we end this Sunday service, may we declare this song. Your name, Jesus, is our wisdom. In Jesus' name, amen. Yes, Lord Jesus. There's power in your name. There's healing. I could see your name for all my life and still find more to love each time. Jesus, be the name ever on my
Jesus be the name that gets so